tei chini beli bodol ni oro khorok ni tan phanjro asukjak mo village committee ni chini dofani takuk te bukuk sonno warrior sonno hambaya phare angbo gobang kok sagla chini dai daitto tong जों जारा बरफ बै भुट्रि रहरजाखा चीनी दाय दायित्व दंगो दायित्व पालनो जों जरा जामानि सामुं दांगानो जराव जों जेसे दांनान मुसुंगो आसो सामुं दांनायनि आंगुखा खुलाय चाम्पा हवारो बुर्जि दिमानि उलो बरफनि बियाल तामो सबचेये गोबां आम किन्तु परिष्कार भावे तिनि नुकजागि फैगासिनो चीनी तिप्रासारक कुलाय चाम्पा हवारो हासक आयें नारफानोंथं हासक यां नारफानोंथं बियाल चीनी थामसासे कायसासे बियाल चीनी बियाल सलायमानि बियाल आयें हासक आयें नारबो खेतावारो तैनि प्रॉब्लेम Yango chini champa hawar tulasi go khedawaro tini problem hai nungjangnai tini aingo problem yango bu problem masing kesangna o hasukni borok chungdan bagi rijai kri kombol kri kulai champa hawar ni joto takuti bukuchoni problem ek dhoroner problem बेकार नि प्रॉब्लम जो तो प्रॉब्लम है संचाई तो गो टीटीएबीसी हाबांगो फाइमानि उलो मो बिया रोनो जों बाहायगै कातेरिति सानानि नर बजारे यूट्यूब नायनाय टीवी नायनाय नर नाय दङ किन्तु जोंनो जे रां रहर बर मात्र 20 থেকে 21 কোটি रां बाय सारा त्रिपुरानि बरनो चालकनानि आबो बेलाय कठिन है ताबो गांगरो फाइका आनरो कैसे एप्लीकेशन याफारका मिनिमाम मरो 9000 টাকা रिया योग्य है आइक्लाई एक मास प्राय 1.5 থেকে 2000 एप्लीकेशन सारा त्रिपुरानि एप्लीकेशन आन याफा फाइयो रिमा तो जों दिनै पिरान बागै फायो अ हाव जों दिनै बाइक एक्सिडेंट खाय बुजागो दिनै बिचार करे लामा कासुइ बुथार जागो दिनै कोनो बिचार करे बेकार बुरा रामां बोरै फांगिया रोङाहाय खसाय पर्यन्त हानानै थांजेनाय दारबाबल चाकरि मानिया मबियालनि कारन दामो मबियालनि कारन हाबां चालकनानि आ क्षमता चीनी आफाव गरै जों दिल्ली थांबानो मुखाय त्रिपुरा राज्यो कम्युनिस्ट पार्टी थं बीजेपी थं दिल्लीआव थाङै हाजारे बिजारे बरफ लाङै चीनी खगैबानो मुदे मुखा गरै हायजे चीनी महाराजा प्रद्युत विक्रम माणिक्यनि नेतृत्व बाय जों दिल्लीआव थाङै बिसिंनिले हाक लेनि खायजे थाङै हायजे आगि त्रिपुरा बर' बैसिनि हायजे ताबुखै दिल्लीआव थाङै थांनाय गण आन्दोलनाव थांब्रु रिसा बांग्राव रिजाखायजे मखाय त्रिपुरान बरफ ओइ त्रिपुरा आजाव रिसि नुंगासि बुंहायजे सारा दिल्ली गोनाङै सालथाम सालब्रै तिप्राजुबै तिप्रासारक आयें थां मनुगो यां थां मनुगो सोदैना जाफा मालाय लियायजे बरफ त्रिपुरानो तरक तरक सिनिगायजे तामनांचिनि रां करैचिनि चाकरि करैचिनि म तरक तरक भारतबर्षनि प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री द्वारा खबर तरीका साबो तिप्रा मथाय और ग्रेटर तिप्रालैंड हिन सानलायमानि अनेक बोरै रक आनो सोंगो हायजे ओ ग्रेटर तिप्रालैंड बा आबो आवान बांगि हायदे ना आवान ब्लेप हायदे तिप्रालैंड केबो सिनियाब्ले तिप्रानि आवान दे नि हायजे
18 मुरा मीटिंग खाइना थांनानै ग्रेटर टिप्रालेन्डनि आवाय मुंगो फायदे गबा ग्रेटर टिप्रालेन्डनि आवान चालायखानि फायदिखौ फायखा मीटिंगो जखन आवान मालिया थां आवान करिनि सोंलायखाय मकमनो जों बिरनान नांगौ बोरै जाय रक जतक्षण पर्यन्त ग्रेटर टिप्रालेन्ड तामाबो सियांगा ग्रेटर टिप्रालेन्ड माननानै कक्तुगो नरक आगि दशरथ चंग आंदोलन खायब्रुन कक खना खना राजानि सिपाइ रबाय तानलायनि चलारदो तानलायबा चलारबो तो बरंगो खार थांबायो हागर खुरै जा हाबिसिं जे खारै राजानि सिपाइ रबाय खारै दङ बोरै रक्षा प्रभु चांगोरी खावै कुमारी मधुती रूपश्री सं राजानि सिपाइ बाय तानलायखा कगलायखा ताबुक बाहायनो चिनी बोरै बदल र बुखुकसन যতক্ষণ না পর্যন্ত লামাও নংখরে বরক আন্দোলন খাইয়াঙ্গাই গ্রেটার টিপ্রালেন্ডনি চবাক রাগমি মাইয়া বিনি বাগিন जों बोरै बदल ख्लायरिका टिडब्लिउएफ ताकलाय दिल्लीओ যখন थाङो टिप्राजों रं नुगैसे टिप्रासारं सिनु आं अनिना देवना शार्ट पेन्ट गानमा नायबा मिजोरामनि मिजु चलारबो शार्ट पेन्ट गानले मणिपुरनिबो राजेश बाबू हाय ताने आसो बहक नखरिया को बहाय बहक नखरजा मणिपुर बरबो तो लतो तयके बुजाय दंने रो हाय हा गबा राजेश बाबू नो मणिपुर थाङो मणिपुरी हिननाय मणिपुर बरक चाम्पा बरक फैके नरबो देपर मांजांनाय जमाति आंजांनाय ओ सिनिमुं रेनाय रंखा चिनि बोरै रो बिनि बागै जों चंखा ग्रेटर टिप्रालेन्ड अमतामो अमनु सबाय सुग्रुप मा सानाय ग्रेटर टिप्रालेन्डनि पावर ओंखा चिनि मुख्यमन्त्रीनि पावर पुलिसनि मन्त्रीनि पावर सरकनि मन्त्रीनि पावर अ पावर ताबु बुइनि बसानि थानि क्लाइ दंखाय दिनै त्रिपुरानि मुख्यमन्त्रीनि बुंतामो हिनसा मानिक साहा कबरक साइदमा जानेना माइया हायजे नोंथांनि जदि मानिक सान साखाय मुख्यमंत्री आंगु सगां सिमि बुआ याफुं सावै खुवाइसे मालिया है किता फैसा तो बुजिना ने मोनै जांनायनो आ जागाव जदि टिप्रासा केबो मुख्यमंत्री मांखाय आनो तिनि फाइनर अरो एप्लिकेशन रि मांखा एप्लिकेशन खुमलुं सबिने रां माननाय है चिनी बिसिङाव जुदि मुख्यमंत्री सिना मांखाय आज ओरा किन्तु निन खेलावर तैनांमा चाकरि नांमान को निने एलाकाव बुजाय नों साइमा गामुंगाय आ पावरनि बुंनो ग्रेटर टिप्रालेन्ड आबो जों मानलायनो नांनाय खुवाइ सहर पर्यन्त जों हरति बरो थां बेराय रागिया हायचे ताङो गिरि करक बोथारि दे पाइजांनो कासुइ दे नाराक जांनो राजेश बाबू सिगां सावो बरो चाम्पावर नि खरचा बरो सुवाग नंगै हाइमालि आबरो से खिग्रति पाइप दावै वास खैना नाय दखा हासपाताल हाय हा वानसारो रम प्लाङै मनो खिग्रति पाइप दावै दै दै वास खैना नायनाय दखाय राजेश बाबूनि बुआय डाक्टर दंमान बागै बुआयनो फुन खायै पाइप दाजांना थेगे बुजि रेहाय खनाय आरो जुदि बुइनि बुसा डाक्टर दखाय पाइप दावै दैखानि आगार हजा खालामनाय मनि बागै जों टिप्रासारक हामसाख्लाय चबामा ख्लायनाय नर खोनाना ताबु यूट्यूब नायदि टीवी नायदि ताबु वानसा पर्यन्त स्लोगान रो मा पुनेरा कइतासे ग्रेटर टिप्रालेन्ड आइतासे टिप्रालेन्ड माननाय एवं टिप्रामथा फायनाय मा पुनेरा कइतासे ग्रेटर टिप्रालेन्ड आइतासे तो वानजि हिया टिप्रामथा आइतासे समीक्षा खाइ नुकजाका टिप्रामथा ताकलाय एक बुट बसाइबो 34 থেকে 38টা সিট টিপ্রামথা ক্ষমতা দখল খাইলে আইতে মক কুবিনো তো
पूर्व चाम्पा सोरान बरु छिना नांनायब्ले हरंखायनो थुलायो सालंखायनो खेतो नखर थाङो बुफ्रु यूट्यूब नाय दंनाय मक गुबैनो ग्रामे ग्रामे थाङै जों मा पिरनाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड मो सफैनाय टिप्रा मथा एकन्द सरकार गठन खायै टिप्रासानि बियालनो जों रिफ्रिग नाय আছে आपनोदै तरिलिया 40,000 बेकारनि চাকরি তিনি খালি দङ बामफ्रोम चालक थाङा 25 বছর রিলানে কক সাইমালালিয়া বরঞ্চ 10,323 জন বেআইনিভাবে চাকরি রুবই তিনি চাকরি ক্যাপলে বাইখা কেবল আত্মহত্যাকাই থিকা বিনিবাগী যুবকর বরি রকছে একতা বদ্ধভাবে जों सभा खाइते 2.5 मासनि बिसिङ टिप्रा मथानो क्षमता तुई मांखाय 40,000 बेकार नोचों 1 বছর बिसिङ टिप्रासारनो जों चाकरि नाय अमनि बागिसे ग्रेटार टिप्रालेण्ड अमन बागिसे टिप्रा मथा তিনি আং অনিমা দেববর্মা ডেপুটি CEM মানো কিন্তু আওয়ারো কাইসা এলাই পান কাইনেনি রাং রিজাগেনি বাগै जों बोखा दंफानो दिनै काई माइया किन्तु त्रिपुरा सरकारनि मन्त्रिङै लेन्ड इरिगेशन बागै যখন मिनिस्टारिं थांमानाय जों आब्रु छु मन्तर हिमासे সময়नो जों जेखाने काइना मुसुगारो काइनाय এবং আং বুঝাই তিনি সাউথিনি রেকর্ড কাইনার গাইতে ত্রিপুরা মথা যদি ক্ষমতায় পাইগাই তামো চাম্পা হওয়ার দাম তুলসীকর দাম তকচায়া খ্যাত আওয়ারও जों दैनि ব্যবস্থা খাইনাই আছে जों गिरियामदि कग्रबनो गै बोखाव दंफानो बोखाबाय যত কিছু খাইমায়া রাং মাননাं नांगौ আর রাংनो তিনি কাসুই দনিও বুইনি দফান বড় खोना नरेंद्र मोदी फाइनाय আগরতলাও কিন্তু টিপ্রাসারক খামসাকে जों मा फुरुगनाय मोदी फाइमानि कतर मानैया मोदी तामो सागर तला जों खोनाय मा दंनाय नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं आप त्रिपुरा में आ रहे हो और त्रिपुरा में आने के बाद ग्रेटर टिप्रालेण्ड की बात कीजिए आप नों ग्रेटर टिप्रालेण्ड को मा सानाय हेते और टिप्रासारनो पैकेज नि कक साइमांला घर घर सुशासन नि कक सामाबाय কথাই চিরা ভিজবে না মোদিজি টিপ্রাসারকনি নগর নগর সুশাসন করে কাকা সুশাসন আমি তিনি পূর্ব চাম্পা সরব বুঝাওই আম যেখানে কক সাই দङ और घरे घरे बेकार दिन चाकरी मान लिया मिस कॉल देने से नौकरी मिलेगा बोला था सुनील देवधर वो बात आप कीजिए कल आस्ताबल में नंगा कोक मा सानाय खनाय थे বড় মিস কল দিও বড় চাকরি মাখা 10,323 জন বড়পি চাকরি চাই मोदी सरकार बेराई दिखा उसके बाद करना पड़ेगा उसका बात करना चाहिए आपको आप मोदी मा सानाय टिप्रासारक नरेंद्र मोदी ने जनसभा थांगियाय टीवी रेडियो यूट्यूब नि बिसिंतै नगो आसुबि नायै सोशल मीडिया उनो जों रिएक्शन मारनाय आस्ताबलो जदि जों थाङै टिप्रासारक मोखां फुनुगाय अमनि वांसा बि बिलिडारक सानाय इकोनाय हाजार हाजार टिप्रासारक ग्रेटार टिप्रालेण्ड साइया प्रदुत किशोरनि लगी गरै आस्ताबल मैदानाव फायदो खोना जाना टिप्रासारक आस्ताबल मैदानाव थांनाय आमरो टिप्रासारक बागै आलादा राज्य साइया बरखनाय दंफाबाय जाना दंफानो जाना थगकनाय मंत्री एमएलए हामजानाय गरग्र खोना थाङै आस्ताबल थाङै नरेंद्र मोदिनो मोखां फुनुगनाय যারা বিশ্বজিৎ দেববর্মা থ্রিমানো খা নাঙ্গিয়া বড়গ্র খা দুঃখ রোমনা নাঙ্গিয়া বড়গ্র আ বড়গ্র থাঙি খেলা আস্তাবল জমাঙ্গই নাই যারা বুইনো বস্তা কান্দুবই নিজেকে কুট চুম্বই যন্তর মন্তর দিল্লিও বস্তা কান্দুবই বাংলাদেশি রংরু খাই আসাক ত্রিপুরাতে শান্তি ফাইয়ে সানাই রক লক্ষ লক্ষ রাং থুমই ব্যাংক রাং জমা খাইয়ে থিয়াসাক চাই খাंनानै রাং থুমই তাক বিজেপি খাই দंनाय रक खोना थाङै आस्ताबल थांनाय आ बररक बाय
chini Tiprasarokno Hamjakyarok khana thangai Astabalo Modino Mwkhang bini bagi chin warrior सारा त्रिपुरा राज्य बीजेपी ने आक्रमण करने को दरकार करे किंतु घर घर में ये मैसेज होना चाहिए मोदी जी को मालूम होना चाहिए पहले ग्रेटर तिप्रालैंड की बात करो फिर मोदी के लिए हम लोग रहेंगे मोदी যত দিন পর্যন্ত গ্রেটার তিপ্রালैंड ইস্যুনি কক সাগলা মোদি জি ভাই তিপ্রাসারক করে খনানি দিনজন প্রমাণ খাইনেন জিনে একটা সুযোগ তঙ্গ bini bagai BJP ro kiri jagai tau ke muti rekha pungaite joto sorkari officer nini asa kormi da kamo aborongo gari bai tlang mai napo abu tamtam bhako gabo ekta BJP ni political party ni program bo sorkari officer thumai je Astabalo ma supungai amon karon tamo karon BJP ni logi borok kri khaiche बीजेपी लोगी जदि बरफ तंखाय विलेज कमिटी निर्वाचन खाइगाबो बरो विलेज कमिटी निर्वाचन खाइलिया आर तिनी अरनेगानि कामजों जत सानमानि मायानि मूल कारणखा जिनि विलेज कमिटी निर्वाचन नियानि बागै खेतरो तैकाइमा खाबो विलेज कमिटी बिसिं दिबो नोंजांना तैनि मान खाबो किन्तु विलेज कमिटी निर्वाचन बीजेपी रो खाइलियानि बागैनो Ino bialosan klainato. Bini bagai takuk te bukuk som. Warana kereng thamsa klaichen. Oroma Phunukgwinai. Jam Maharaj di login tongo Tipramo tham login tongo. Seng high leader rok political activist rok seng mas ho. Jodoro takuk bukuk. Haidi malaidi kok salaine. Bo jaga mini deep tubewell na. Boro deep tubewell ka kaiman. Bonogo bekar busutong sarbe klaye jan agami 2-3 বছর বিশিঙ্গো একটা স্টেজও মা কানাই জন্য যেভাবে সিকলগি ক্লাম গাইছে আর সিকলগ জার্মানি থেকে जों মুক্ত মাংনাই চাকরি সানমাও নাইয়া কেবল নিবসান বাগে আং থানি ফাই চাকরি সানো আং একজন ডেপুটি সিএম আং থানি চাকরি সাননাই নবো আবো অন্যাইয়া যারা সাননা Genang borok norok sani mano application renai borok norok riman abunong odikar kintu a sorkar ni khomota chini ya phau ya pharnani abo bonongni dorkar norongni vote norongni samarthon Tipramo thabai jodi arai mas tei tongkhangkai ketar lai buma Tripurao sijak chilai hete a lai bumao hata sarok bhai juno hinmangla Khowai party official asugai chakrini list nai Champa hawat ni Tipramo thani office to asugai ache tula sino ni Tipramo thani official asugai bo Tiprasa chakri manai list nai agor tolo merar ma to asugai abote list la alai buma sijak chenai ebong obon mano jodi jung sara Tripurani Tiprasarok khansakai jodi Tipramo thano taklai ekok sorkar gotong khairi mangai alai bumau chini borok tewai mukhyamantri janani আর জায়গা পর্যন্ত সবাই মানে দাকুটো এই বাগাই নরক লেখাপড়া যারা করি করক নরক বুইহিমানো তামসি মো শিউলিনি বুমা বাসি বইখন্তি তামসি হ্যাঁ আবিয়া সানখান কইরক থুনাই মো বরি তামসি হিনমানো কিন্তু হাক মামানি কগলে চিনি বাসি বইখন্তি বব মাসি নাই শিউলি বো মাসি নাই নিনি जों खोनाव बोरिरंनो तांबा बोरिरंनि सामुंखा नक बुखुंनायनानि बोरिरं सामुं नक बुखुंनाय माबाय सिमिं जायते बोसाय बोसा बेलायनो थां दगाय बोसारो बेलायनो थां दगाय मनोबचिनि बोरिरं नायकलान दरकार ड्राग्स सावै चिनि जाराय रक्ताबु हाजार हाजार जाराय ड्राग्स खायनाय रक और ड्राग्स सारी से ड्राग्स है कि तुझे थीजी नहीं बुमा बुफा पढ़ते तो स्वाप फालमानी पुइसा बेचे ड्राग्स सारी मातोलु आनी आरो जे चराई तोंगने खरोक्सा माई मुई सोंगने आ चराई
bini bufayu drug addicted buma bufase dini jaga phalei nok porjonto phalei drugs ni kathang na tolu haite rehabilitation langai tabuk sraman pore Bangalore thang sobike chini somaj aro tini জর্জরিত ড্রাগস নিবে আবু কোন রংবই বুখাই নঙ্গি আইছে অমনি বাগি সচেতনতা মা ফাই নাই হামজাঙ্গা মা ফুরুক নাই চিকিৎসা মা খাইরি নাই আঙ্গুখা উরামসা আইপিএফটি বিজেপি সরকার মানি পরে বরি রক নমো নমো থাঙ্গাই ড্রাগস আনে রংফ্লাই বুলাইকা আবু ভাই হামি আইছে যে ড্রাগস ফাল নাই ড্রাগস বরনি ফাল Boroni Payabun Susan Marom Nahete. Tini Abu Thang Naidi. Patar Sarokno Zunke Tiprasa Patar Nipaineka Patarsa. Al Patar Sarokno Drugs Tini Alakao Rohornani Samutani Do. Amti Borogno Susan Romboy Drugs is source of Bondoma Kane. Azara drugs site on night. Asarino Rehabilitation Center of Lange Kaham Kurnkation. নগদ তুইচিন সমাজ দর্শন পরিবর্তন মাখেনি বিনিবাগিচন হাবাংলা সুমানি পরে তাবু কিটি এডিসিও কুমলুঙ্গন বিনা খরচে ভারতবর্ষনি কাহাম কাহাম ড্রাগস রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার আই जोंबो 100 জননি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার চেঙ্গানি বিল্ডিং প্রায় চিনি কমপ্লিট নি থাকাইছে জনতামিও মো খাইদম তিনি যারা কুমলং ফাইনের ওনর মুখ নাইছে কক বড়বে অ্যাপ্লিকেশন সিমাকা আগি কক বড়বে অ্যাপ্লিকেশন নিয়া তাওবা তোমা কাছি জায়গা হাইরো চিবিব লাইছে আইনো লেখা আমি আর বার সিরি ভাই जों আমরা কনসিডার খাই তিনি পাস খাই রহরো অমনি বাগিনো চিনি বড়নি হাপানছে চিনি থানি নাঙ্গো চিনি বড় মন্ত্রী নাঙ্গো চিনি অফিসার নাঙ্গো চিনি পুলিশ নাঙ্গো जों বুইনি পুলিশ ভাই আমরা এটা বলছি না যে পাঞ্জাবের পুলিশ এসে আমাদের মারধর করবে ব্যাপার সেটা না নিজেনি পুলিশ ভাই নিজেনি গার্ড রিমাং হাঙ্কায় কাহাম হামিয়া সালাই দেব ওয়ানসা ভাই না ওয়ানসা এলাকাও যদি মিজোরামনি পুলিশ থাঙ্গাই যদি বাঙালিদের যদি বলে আমন ছপা ফচক ফাচা পখ বুঝিনো ভাই হ্যাঁ ওয়ানসার ওকে বুঝিনো আরে অনেক বাঙালিরা ভাবতে পারেন বাঙালি অফিসার গেলে টিপ্রারা কেন সেই মাত্রায় ভালো পায় না ভাষাগত দিক থেকে আমার প্রবলেম তো কালচারালি প্রবলেম তো এখন যদি বাঙালি এলাকায় নাগাল্যান্ডের পুলিশ আইনা যদি শাসন হয় ওনারাও ভালো পাবেন না অমহাইন্য ব্যাপার মুখে বললেই তো হয় না বাঙালি বাঙালির সাথে বিয়ে করলেই ভালো ডাল ডাল ঝুল রান্না ভালো হবে মাছের ঝুল রান্না ভালো হবে টিপরা টিপরার সাথে বিয়ে করলেই ভালো কারণ মুয়াওয়ান রূপ ভালো রান্না হবে ওয়াকধান চাকি ভালো রান্না হবে তিন না নৌকো এটা কেউ কাউকে খারাপ পাওয়ার কথা না অনেকে ভাবেন আরে ও নিমেশ বাবু টিপরা টিপরাই কথা বলেন কি ব্যাপার মানে আমি টিপরা 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 ভাই তোকাই যাও ওয়ানসা ভাই তোকাই যাও ক্ষতি কিসে ওয়ানসারো লোক যখন সিন্দাকাই সারি ওয়ানসা থুরু ভাই ওয়ানসা হিন্দুসে খাবিলাই তংলাই মালিয়া বাংলাদেশ শেখ হাসিনা ভাই মমতা ব্যানার্জি ধর্ম সিনিজি ফেরলে খরচেকা আল্লাহ নহাইছে আর তে খরচেকা ভগবান নহাইছে আছে যে ফেরো আবসে রেলাইমাং যে আল্লাহ নেনো ভগবান নেনো রিখলাই রগা ত্রিপুরা মাহা পাই গাইছে হ্যাঁ जोंजे তিনি সাও আও মিলিলাই মা তোমরাই একই বাজারে দেখা হবে একই দোকানে জিনিস কিনতে পারবো কিন্তু সংলাই পুরো চালাই পুরো কালচারালি ডিফারেন্স তো হইছে নং ক বরক সানাইনো সাইরিকা ক বরক সানাইনো ক বান্দি থাকে দিন সূর্য দাঙ্গো হ্যাঁ আমার বাবা কইছিনি বা সালাইলা করো মান মুইনা ভালো হইছে আমিনি ওয়ালসানো ক বরক সাদিনলে বাসিনো বাচই রখনা হইছে হ্যাঁ চাকরি হিমায়া চাকই হিংসা হইছে almost a problem পৃথিবী ঈশ্বর জন্য শ্রামনা যে জুদা জুদা কে শ্রামকা
Tiprabo wanjingmaya wanjibo tiprangmaya bini bagay tipramotha বিশ্বাস kayo বাঙালিদের সমস্ত সম্মান দিয়ে ওনাদের আলাদা একটা রাজ্য হোক সমস্ত সম্মান তিপ্রাসাদের দিয়ে তিপ্রাদের গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড দেওয়া হোক তাম বারা তঙ্গর এখানে কোনো আমরা বাঙালির কথাও না তোমরা বাঙালির কথাও না তাহাদের বাঙালিরও কথা না তোমরা তিপ্রা তাহাদের তিপ্রারও কথা না ভারতবর্ষ চাহিকা উড়িয়াদের জন্য উড়িষ্যা মিজুদের জন্য মিজোরাম আসামিজদের জন্য আসাম বাঙালিদের জন্য তমনঙ্গ বাঙালি স্থান ফানকা ওয়েস্ট বেঙ্গল ফানকা নঙ্গ নরমি হাইছে তো তিপ্রাদের কোথায় তিপ্রাদের ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তাকসিম নাই হইতে অমত কোনো অন্যায় আর ইলেকশনও অনেক বাঙালিরা আমাদের প্রশ্ন তুলেন অনিমেষ বাবু এখন বাঙালিদের ভোটের কেন দরকার জয়লাভের জন্য আরে পাবলিক ভোট না দিলে কেমনে জয়লাভ করবো ওয়ানজি ভোট নিতাম দরকার নেই আনুসুম মুসগাং হাইতে আরে ওয়ানসাও তো এখানেই থাকবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডে ওয়ানসাও থাকবো আসারাম বাড়ি কেন্দ্রে যারা ওয়ানসা আছেন তারাও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডেই থাকবেন তো ত্রিপ্রামথাকে ভোট দিলে অন্যায় কোথায় একসঙ্গেই থাকবো অনেক ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের বাইরেও থাকবেন আপনাদের যারা প্রার্থী হবেন তাদের ভোট দেবেন অন্যায় কোথায় বরং কোকাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সরকার সমস্ত বাঙালি এটার বিরোধ করো কেন করবেন বাঙালিরা যখন একটা কিছু দাবি করবেন সমস্ত ত্রিপুরা আমরা কি বিরোধ করব আমরাও তো করি না খোয়াই টাউন হল যখন হলো চাম্পা হওয়ার তুলাশিকরের থেকে কি ত্রিপুরারা মাঠে নাইমা আন্দোলন করছিল যে খোয়াই টাউন হল করা যাবে না ডোন্ট স্পিক লাইক দ্যাট দিস ইজ হিপোক্রেটস যে বাঙালিরা ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষ থেকে তাদের রক্তে গড়া সেই বাঙালি বংশধরের মানুষ এই কথা বলতে পারে না ইংরেজকে আপনারা তাড়িয়েছেন কেন ওয়াই কারণ ইংরেজদের সাথে কালচারালি এত বিশাল সংখ্যার ভারতীয় রণভাই ইংরেজ যখন কবজা খাইবে এটা কে মানবে অরম থাই ঠিক লাইয়ে হাজার হাজার বছর শাসন খাই যাবে তিনি আরো বড় মুখ্যমন্ত্রী আমি কেন মানবো সোজা হিসাব অনেক সোজা আইছে সুতরাং বাঙালির বিরুদ্ধে না মূল কথা বাঙালির বিরুদ্ধে না আমাদের চাহিদা আমাদের অধিকার আমাদের যেটা চাওয়াছে না সমাসানো ভাই তোমার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন না আমাদের আন্দোলন আমাদের চলা হচ্ছে যিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানানি যিনি মুখ্যমন্ত্রী মানানি যিনি হাউস যিনি শাসন মানানি আপন বাগিছে আর যারা আমাদের সাথে থাকবেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডে আও আনসা তকসা থুরুক মুগলিন আমরা খুব ভালোভাবে আদর করেই তাদের রাখবো এটা আমাদের কথা আমরা কাউকে নির্যাতন করব না আমরা ভাইয়ের মতো ব্যবহার করব নাগরিকের মতো সুনাগরিকের মতো আমরা ব্যবহার করব মুসলমান কম সিত যিনি ত্রিপ্রামথানি প্রার্থী নাই সংলাগ নাই যে ভালো প্রার্থী তো जों गाहाम के भोट रुई ताव एसे कप्लाई खलाई त्रिपुराओ ताबुक जे समीक्षा चलित माने 34 থেকে 38টা সিটই ত্রিপ্রামথা এককভাবে সরকার খাইলে আরো পূর্ব চাম্পা সরণ বরব্য রেকর্ড মাত্রায় ভোট রুইজন প্রমাণ মা খাইলে we want greater Tipraland হইছে মসে কক চাইলো আর নানি কবল থাকছিনে ওবাক রায় করত ত্রিপ্রাসায় করত